आगाज में खबर आपको देते चलें कि लाहौर से AQI 250 में आलूदगी बढ़ने लगी है। बागों के शहर का दुनिया में दूसरा नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय शहर नई दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर है। AQI 680 तक पहुंच गया। नई दिल्ली की आलूदगी से आज लाहौर में धुंध और स्मोक बढ़ने का इम्कान है। हवाएं मशरक से मगरिब की तरफ चलेंगी। भारतीय शहरों से धुआं पाकिस्तानी शहरों में धकेलने का बाइस बनेंगी, जबकि धर्मशाला से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं गुजराबाना से लाहौर और फैसलाबाद की तरफ आएंगी। लुधियाना और गंगानगर से 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं साहिवाल और बुरेवाला में दाखिल होंगी। हरियाणा से आने वाली हवाएं बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान को मुतासिर करेंगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत के गैर मामूली इकदाम जारी हैं। LDA, वासा और EPA फोर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। शहर भर में छिड़काव का अमल तेज कर दिया गया। पंजाब भर में तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहरिक हैं। हॉट स्पॉट्स पर एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जा रही हैं। अब हम मास्क का इस्तेमाल करें, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लाहौर के लिए खतरनाक बात है, बागों के शहर का दुनिया में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय शहर नई दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। AQI 680 तक पहुंच गया। नई दिल्ली को आलूदगी से आज लाहौर में धुंध और स्मोक बढ़ाने का इम्कान है और हवाएं मशरिक से मगरिब की तरफ चलेंगी। भारतीय शहरों से धुआं पाकिस्तानी शहरों में धकेलने का बाइस बनेगी। धर्मशाला से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं गुजराबाना से लाहौर और फैसलाबाद की तरफ आएंगी। मौसम की तब्दीली के साथ ही लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी बढ़ने लगी है। AQI इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली दुनिया भर में आलूदा तरीन शहर है, जबकि लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से। मुबीन, तफसीलात से आगाह कीजिए। बिल्कुल ये सूरत हाल है शहर लाहौर की। अगर हम बात करें तो इस बार दारुल हुकूमत लाहौर जो है वो पाकिस्तान का पहला, जबकि दुनिया का जो वो दूसरा आलूदा तरीन शहर जो है वो फहरिस्त में आ चुका है, बन चुका है। सूरत हाल इस तरह से है कि लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें रोजाना की बुनियाद पर जो इजाफा देखने में आ रहा है। शहर के बेशतर मकामात पर इस मसाइल का सामना है कि मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर ख्वाह वो गाड़ियों का धुआं है, ख्वाह फसलें जलाने का जो धुआं है, ख्वाह वो फैक्ट्रियों का धुआं है, या मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों की बुनियाद पर जो है वो शहर लाहौर के एयर क्वालिटी में दोबारा से इजाफा देखने में। और हम देखा कि हर साल ही इस सीजन के अंदर जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो एक अनहाइजीनिक सतह तक जो बढ़ जाता है। तो इस दफा भी यही सूरत हाल है, लेकिन इस दफा भी हुकूमत ने जो वो काफी ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लिए हैं, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इंडस्ट्रियल एरियाज जो है बंद किए गए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स को SOPs देकर जो है बंद किया गया है। तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जब ट्रेवल करते हैं बाइक वाले अफराद तो कोशिश करें चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, क्योंकि हम देखा कि जो स्मॉग है ये मोस्टली जो है वो फेफड़ों के अमराज में शहर को मुब्तला करती है, या आंखों के अंदर जलन जो है उससे जो है वो कॉज होती है। तो कोशिश करें कि एहतियाती तदबीर जो है उन पर लाजमी अमल पर होता है कि जो मनफी असरात है इसके उससे ज्यादा से ज्यादा जो है खुद को महफूज रख सकें। गर्मियों की रुखसत और सर्दियों की आमद एक जानिब खुशगवार तब्दीली का बायस होती है, तो दूसरी जानिब बदलता मौसम अपने साथ कुछ तब्दीलियां भी लाता है। सर्दी की आमद से कबल फ़ज़ा खुश्क होने से स्मोक डेरे डालती है। स्मोक क्या है, कैसे बनती है और एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए, देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। स्मॉग एक फजाई आलूदगी है जो इंसान की देखने की सलाहियत को कम कर देती है। मौसम गर्मा जाने के साथ ही जब धुंध बनती है तो ये फजा में पहले से ही मौजूद आलूदगी के साथ मिलकर स्मॉग बना देती है। इस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जहरीले मवाद शामिल होते हैं। कीमियाई तौर पर इसमें सनती फजाई मादे, गाड़ियों का धुआं, किसी भी शय के जलाने से निकलने वाला धुआं, बिलखसूस भट्टों से निकलने वाला धुआं शामिल होता है। हवा के ना चलने और दर्जा हरारत में कमी से मौसम तब्दील हो तो आलूदगी फजा से ऊपर नहीं जाती बल्कि जमीन के करीब ही एक तह बन जाती है, जिसके बायस ये गैर मामूली आलूदगी कई रोज तक बरकरार रह सकती है। फजा में आलूदगी की ये शरह बरकरार रहे तो इससे संगीन किस्म की बीमारियां फैल सकती हैं। फजा में मौजूद सल्फेट और कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ती हुई मिकदार फेफड़ों और दिल के निजाम के अलावा जिल्द और गले को मुतासिर कर सकती है, जिसमें खास तौर पर दिल के अमराज, फेफड़ों के अमराज और सांस की बीमारियां लाहक हो सकती हैं। उम्र रसीदा अफराद, हामला खवातीन और
چھوٹے بچے کمزور مدافعتی نظام کی وجہ سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ بات ہو جائے اسموگ سے بچنے اور احتیاطی تدابیر کی تو ضروری ہے کہ ماسک کا استعمال کیا جائے۔ چشمے کا استعمال ضرور کریں کیونکہ اسموگ میں موجود گیسوں کا مجموعہ آنکھوں کے مختلف امراض میں مبتلا کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں۔ تعمیراتی سائٹس پر گرد و غبار کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ چند عادات کو اپنا لیا جائے تو کسی حد تک اسموگ پر قابو پایا جا سکتا ہے، جیسا کہ گیس سے چلنے والے آلات کے بجائے بجلی کے آلات استعمال کیے جائیں، دھوئیں والی گاڑیاں ٹھیک کرانا، گاڑی کا تیل بدلنا اور ٹائروں کی سطح متوازن رکھنا ضروری ہے۔ فصلوں کی باقیات کو جلانے سے روکنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ ادارہ صحت کے مطابق ماحولیاتی آلودگی کے سبب ہر سال دنیا بھر میں کم و بیش 70 لاکھ افراد موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں، اور اسموگ بھی ماحولیاتی آلودگی ہی کا ایک شاخسانہ ہے جس سے جلد از جلد نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ حکومت بھی اسموگ پر قابو پانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے، جن میں زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی اور اینٹوں کے بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنا قابل ذکر ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نوروز کی بندش کے بعد پاک افغان تورخم بارڈر کھولنے پر اتفاق کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں بارڈر کھولنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پشاور سے شہزادہ فہد رپورٹ کریں، دیکھیے۔ پاک افغان بارڈر پر حملوں اور شدید کشیدگی کے بعد بالآخر پاک افغان تورخم بارڈر کھولنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاک افغان بارڈر تورخم کھولنے کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ NLC حکام کی جانب سے امپورٹ ایکسپورٹ سکینرز دوبارہ نصب کیے جا رہے ہیں، جبکہ بارڈر پر صفائی اور بحالی کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ بارڈر پر تعینات کسٹم اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی ہیں۔ پاک افغان بارڈر جلد ہی آمد و رفت کے لیے کھولنے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان باضابطہ قافلوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بارڈر بند ہونے سے جہاں دونوں ممالک کو تجارتی خسارے کا سامنا تھا، وہیں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے سے دونوں ملکوں کے عوام بھی پریشان تھے۔ افغان طالبان کے ساتھ بات کی ہے، TTP کے ساتھ نہیں کی۔ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی جو پاکستان کے بچوں کے قاتل ہیں، ان سے بات چیت نہ کی ہے، نہ آئندہ کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ قطر میں پاکستان افغانستان سمجھوتے پر عمل درآمد کیسے ہوگا، اس پر استنبول مذاکرات میں بات ہوگی۔ پاک افغان مذاکرات میں ماحول میں تلخی نہیں تھی۔ قطر اور ترکی کے حکام نے مذاکراتی عمل کو قابل اعتبار بنایا ہے۔ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو برادر ممالک کو کہا جائے گا۔ میکنزم کے تحت معاہدے پر عمل درآمد ہوگا۔ ہو سکتا ہے ترکی میں مذاکرات 25 سے 27 اکتوبر تک جاری رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ آئندہ چند دنوں کے بعد لگے گا ہی نہیں کہ پنجاب میں سیلاب آیا ہے۔ ہوتا ہے کہ سیلاب یا کسی قدرتی آفت کے بعد حکومتیں کئی سال پیسے مانگتی ہیں اور روتی رہتی ہیں۔ سیلاب کے بعد رونا دھونا نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ ہم آج آپ کو آپ کا حق دے رہے ہیں۔ تو ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ تاریخ کے بدترین سیلاب نے پنجاب کو گھیرا ہوا تھا۔ کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا۔ یہ باہر کی دنیا کی بیرون ملک کے سامنے، دنیا کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ میں نے یہ سوچا کہ پہلے میرے پاس جو وسائل ہے، پنجاب کے عوام کی امانت ہے، پہلے میں وہ ان کے قدموں میں رکھوں۔ کسی سے میں نے کوئی مدد نہیں مانگی۔ تو یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر، یہ آپ کا قرض تھا مجھ پر، یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو ملا، اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ آج ہم عزت کے ساتھ جو سیلاب سے متاثرہ فیملیز ہیں ان کو ان کے گھروں میں واپس بھیج رہے ہیں، الحمدللہ۔ آپ کے فصلوں کے نقصانات کا جو ازالہ ہے اس کے لیے، آپ کے جو جانوروں کا نقصان ہو گیا اس کے لیے اب جو ہم یہ تقریباً 100 ارب روپیہ دینے جا رہے ہیں، الحمدللہ یہ بھی پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا ہے۔ معاوضے کی جو تقسیم ہے، جو اب چیکس آپ کو ملنے جا رہے ہیں، اس کا آغاز آج سے 15 اضلاع میں، 15 ڈسٹرکٹس میں، 15 شہروں میں شروع ہو رہا ہے۔ آپ سے یہ بات کر کے جا رہی ہوں کہ میں نے کرپشن کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے اس میں۔ آج لوگ پنجاب کی مثال دیتے ہیں، پنجاب کی ترقی میں کی مثال دیتے ہیں، پنجاب کے اندر ہونے والے کاموں کی مثال دیتے ہیں۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वादा पूरा कर दिया। 26 दिन में सैलाब मुतासरीन को इमदादी कार्ड देकर मरियम नवाज ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। उखाड़ा के सैलाब मुतासरा 1265 अफराद को सैलाब कार्ड मिल गया। कहा कि घर, मवेशी, दुकान समेत तमाम नुकसानात का पूरा मुआवजा सैलाब मुतासरीन को दिया जाएगा। 26 सितंबर को शुरू होने वाला सर्वे 75% मुकम्मल और ATM कार्ड के इजरा का आगाज 27 अक्टूबर तक पंजाब भर के सैलाब मुतासरीन का सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। दूसरे मरहले में 72 मुकामात पर कायम कैंपों में मुकीम सैलाब मुतासरीन को ATM कार्ड देने का आगाज़ आज से होगा। पंजाब के 27 अजला में 72 तहसीलों में सैलाब मुतासरीन को ATM कार्ड्स मिलने का आगाज़ हो गया। 27 अक्टूबर तक पंजाब भर का सैलाब मुतासरीन का सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। 4 करोड़ 51 लाख शहरियों का डाटा इस सर्वे में मुकम्मल किया जाएगा। तारीख में पहली बार सुबह पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू रिलीफ के बाद इमदाद और बहाली का तमाम अमल अपने वसाइल से किया। तारीख के तेज़ तरीन रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के बाद पंजाब हुकूमत ने इमदाद और बहाली का काम भी रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया।